आलो ए मा चित्ररेखा ओहो ए छुआ को जमारू पारी होबनी सकाळु प्रहर फूल तोलिया को जाइछि आसिकी 2 प्रहर हेलानी कौन करिबी आज हेउचे माँ रुद्राणीकर जन्म जयंती आज भली पवित्र दिन वर्षकर थरे आसे केते बेल को आसीबो के जानी आज आसु तार दिने को मोर दिने हाँ हाँ तार दिने को मोर दिने सुरेखा सुरेखा स्वामी लो चाउल पैसा किछि रखिदेव नियो हाँ सुन मो पाई पानी मंदे नहीं आसीबो भारी शोष लगिलानी हौ ठीक अछि तुमे एही थारे बसी थाओ मु तुम पाई पानी नहीं आसुछि ठीक अछि भारी खरा हेउछि देह हाथ सब गरम रे ताती जाउछि केते दिन हबो केजानी देखिबा जहा प्रभुकर इच्छा व्यस्त थिला भरी जना पड़ुछि कोन किछि भाबुथिलो ना कोन मु आ कोन भाबिबि रे माँ तू तो जानू मु केवल सदा बेले मो कन्या चित्ररेखा कथा भाबे बाबा पिल्ला थिलु एबे एते बडुटी होई गलिनी माता रुद्राणी केउ दिन तो कथा बुझिबे के जानी बाबा मु कोन कहउथिले कि तुमे आ ए बयस रे भिक्षा मागिबा को जाओ ना बाबा मु सब दिन सकाळे उठी फूल नहीं मंदिर मुहरे बिक्री करी आनिबी आमे बेस भलरे चलिबा बाबा आमे बेस भलरे चलिबा ना लो माना हो तू सेमिति कहना तो भली बढ़िला झिया को मु जदी फूल बिकिया को पठाइबी ए साई लोकटा हेडा परा करी बाट चले देबे नि रे माँ तो बाबा मुंड टेकी बाट चली पारिबे तो हाँ रे माँ बाबा ए गाँव लोक माने कहिबे देख रे देख सदा शिव भाईना खाइबा को न पाई ता बढ़िला झियो को पठेई देछि फूल बिकिबा पाई बाबा से कथा मु जम्मा सही परिबिनी रे माँ जम्मा सही परिबिनी कुहंतु एथि पई लाज कोन बाबा आमे कोन काहरे चोरी करी आछे माँ ना ठकी भंडी नहीं आछे कुहंतु एथि पई लाज कोन नकुह ए परिबाणी तुही परा आम दुटी संताली
कथा शुण रे माँ आमे हेउछे गरीब मनीष आम पछरी अनेक निंदा अपनिंदा भरी रही आमे कौन खाऊे कौन पिंधुछे ताकू नहीं ए गाँव लोक माने नीति टुपुर टापर हेउछंती रे माँ आउ तू जब मंदिर को जीवु ना तेबे गाँव लोक माने अनेक निंदनीय वाक्य तो ना मंदिर जाए ते मना कर मंदिर जाए मना करूँ जा फूल मारुद्राणी को दर्शन कर फेरी आस चित्ररेखा बाबा अरे माँ मु कहली बोली किछि खरा भाबिलु कि बाबा आसिलु माँ आसिलु मो सुना झटा परा बाबा टिके हसी देलु हसी दे माँ अरे टिके हसी दे बाबा मारुद्राणी दर्शन करी स्थल स्थल फेरी आसबि मु आसुछि बो मु आसुछि बाबा मु आसुछि शीघ्र शीघ्र फेरी आसबु हैला
ସୁରେଖା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଚିତ୍ରରେଖା କପାଳରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କେଜାଣି ସୁଖରେ ଶାଶୁଘର ଯିବ ନା ଦୁଃଖରେ ଶାଶୁଘର ଯିବ ଦୁଃଖରେ ଶାଶୁଘର ଯିବ এইটা তো সদা ভাইনা ঘর সদা ভাইনা নমস্কার নমস্কার ভাউজ হই অଛନ୍ତି ভাউজ এইটি নমস্কার করি এ যা কৌছ কপছে কি ব্রাহ্মণ ঘরর না ব্রাহ্মণ মানক দেহর নাই ঘরর বার্তাটা অলগা না শুঙ্গিলে থরে শুকিলে বারম্বার শুকিয়াକୁ মন হଉଥିବ হতাশ କଣ ସଦା ଭାଇନା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳାଟାରେ ମୋ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ପଡ଼ିଲା କି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର କାମ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ନାଇଁ ରାଜାଙ୍କର କିଏ ମରିଯାଇଛି ଯେ ତତେ ଡକେଇ ଗଣ୍ଠିଲି ଗଣ୍ଠିଲି ବହି ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଗଣ୍ଠିଲି ଗଣ୍ଠିଲି ବହି ନେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ସେ କଥା ପଚାରୁନ ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳାଟାରେ ମୋ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହଁ ହା ମୁଁ ତୋର ମନ ନାହିଁ ବୋଧେ ଏ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ବାପା ଯୋଉ କରଜ ନେଇଥିଲୁ ଟଙ୍କା ସେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ମୂଳ ମିଶି 3,60,60 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ହେଇଛି ଇଏ ମୁଁ ଧରିବି ଚାଲିଯିବି ଏ ପିଲେ ଏମାନଙ୍କର ମନ ନାହିଁ ଏ ନେଲା ବେଳକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନେଇ ଯାଉଛ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ କାହିଁ ଦେଖାଉଛ ଇଏ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ହେ ହତାଶ ମୋତେ ମାତ୍ର ଆଉ 10 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ହିସାବ କରି ସବୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ଆସିବି ମତେ ଆଉ 10 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ସବୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବୁ ହଁ ମୋ ପାହାର ଜମି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତ ସେଥିରୁ ପୁରା ବିକିଦେବୁ ମତେ ଦେଇଦୁ ଏ ନା ବେ ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ଟଙ୍କା ଦେ ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ବସିଲି ଏ ଚୁପ୍ କର ଆସିକି ବୁଢ଼ାଟାଏ ହେଲଣି ପର ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ଛି 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 ତୁମ ମୁଖକୁ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛ ଆମରି ପାଖକୁ ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଭାରି ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ପଚାର ଟଙ୍କା କଥା ଟଙ୍କା ଏଠୁ ମୁଁ ନେବି ଯିବି ବେ କାହା କଥା ଶୁଣିବିନି ହୟ ତୁମକୁ ଆଉ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା କରଜ ଆଣିବାକୁ ମିଳିଲାନି ଏଭଳି ଗୋଟାଏ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ପାଖରୁ କରଜ ଆଣିଛ ମୋର ଲଗାମ ଟିକେ କହୁଛୁ କ'ଣ କହିଲୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରା ହେ ନେଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କଥାରେ ନାଇଁ ଝାଡ଼ା ଯିବା ତନ୍ଦାଟା ଶୌଚକୁ ନାଇଁ ଇଏ ନେଲା ବେଳକୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କହିଲ ଦେଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କାହିଁ ଗନ୍ଧଉଛି ନେଲା ବେଳେ କହିଲ ହେଇଟି ତମେ ଭାରି ଭଲ ତମ କଥା ସୁନ୍ଦର ତମ ମଥା ସୁନ୍ଦର ତମ ଡ୍ୟା ସୁନ୍ଦର ବେଶ ଟଙ୍କା ଦିଅ ମୁଁ ଯିବି କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ହତାଶ ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ମୋତେ 10 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ ଶୁଦ୍ଧ ମୂଳ ହିସାବ କରି ସବୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ଆସିବି ଆରେ ମୋ କଥା ମାନ ବାପା ଥାଉ ଏଠିକି ମୁଁ ଜାଣି ପକେଇଲି ତୁ ଦେବୁ ନ ଦେବୁ ମତେ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ ହୁଟାସନ ଷଣ୍ଢକୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରେ ବାପା ଶୁଦ୍ଧ ଅମୂଳ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ କଥା କାମ କରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତେବେ କୁହ ହତାଶ କୁହ ସେ କାମଟା କ'ଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ହେ କାମଟା ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ କାମଟା କ'ଣ କି ମାନେ ଘରେ ତୋର ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଅଛି ତାପରେ ନାଇଁ ତୁ କିଛି ଭାବେନି ବାପା ମୋ ଭଳିଆ ମୋର ଯଦି କେତେ ଯିବେ ଆସିବେ ସେଥିରେ କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ କି ମାନେ ମୋ କଥା ମାନ ମୋ କଥାରେ ଯଦି ରାଜି ହୋଇଯିବ କୌଣସି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତେବେ କୁହ ହତାଶ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ କାହାକୁ ବାହା ଦେଲେ ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି ଆରେ କୁହ କୁହ ହତାଶ ସିଏ ଆଉ କିଏ ନିଏ ସିଏ ଆମ ସେନାପତି ଆଉ ନିର୍ଲଜ କୋଉଠିକାର ବେ ମାଇଲୁ କାହିଁକି ବେ ମାଇଲୁ କାହିଁକି ନିର୍ଲଜ କ'ଣ କହିଲୁ ମୂର୍ଖ ପାଇଛ ନୁ ମାଇଲୁ ବେ ମତ ପୁଣି କ'ଣ କହିବୁ ତୁ ସେ ତ ହାତରେ ମାରିଛନ୍ତି ହାତରେ ମାରିଲେ ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଜାଣିଛୁ କଞ୍ଚଡ଼ା ପନିକିରେ ହାଣି ଦେବାକୁ ପର ପାଇଁ ଆଜି କି ମାଡ଼ ଖାଇଲା ବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ୟା କହିବି ତା କହିବି ତାର କ'ଣ ନାହିଁ
ଏ ନିର୍ବୋଧ। ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ଯାଏ ତା ତ ସବୁ ଠିକ। ଚୁପ୍ କର। ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ବୋଲି ଆମ ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳ ଖେଳିବ? ଏ ନିର୍ଲଜ, ଚାଲି ଯା ଠାରୁ। ତୋ ମା କି ଭଉଣୀ କି ତୋ ଝିଅ ଥିବ ତାକୁ ଦେଇ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବ। ସଦା ଭାଇନା ତୁ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ନା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ। ହେ ଟଙ୍କା ନେବ ତମେ, ଗାଳି ଖାଇବ ଆମେ। ହେ କ'ଣ କହିଲୁ? ୟା ବେହି ପିଲେ, ୟା ଭିକ ମାଗି ଆଣିଲେ ଚୁଲିରୁ ବିଲେଇ ଉଠିବ। ଏ ମତେ ଚାଲକି ବେ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାଇଲୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଲି, ହେଲେ ତୋ ଝିଅକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖ। କେତେବେଳେ ତ ଝିଅ ନିର୍ପଧ, ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ନହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? दे আজি রাতটা কাহা মুখ চাহি পাইলা কে জানি? সন্ধ্যা বেলাটারে এ নির্লজটা আসি সবু বিগাড়ি দেলা। হে মা নারায়ণী, হে মা রুদ্রাণী, তু চাহিথিবু মা নীতি সন্ধ্যা সকালে তোরি মন্দিরে পুষ্প প্রদান করুছি মা। তু চাহিথিবু মো কন্যা চিত্ররেখাকু। তা নহিলে মু কণ্ঠ ফটাই কহিবি এটি হসুছি কেবল কান্দিবা পাই। জীবন তো এটি কাজ ঘর, নিজ পাই এই পথে বলিদান হসুচি কেবল কান্দিবা পাই, হসুচি কেবল কান্দিবা পাই, হসুচি কেবল